تربية 2.0. مرحبا بكم في تربية 2.0. كما كل نهار حد من 10 لل 11 نحكيو على التربية، مش التربية فورسيمون الكلاسيك، مش ديما نذكر معناها مش انك تدخل تقعد على ان بون معناها في المكتب وشنو اللي باش تتعلم. لا، التربية معناتها عالم كبير. ليدوكاسيون مش كان داير في المكتب وفيه امبليكي plusieurs acteurs، فيه les parents، فيه les enseignants، l'administration. طبعا بعد نحكيو عليها بعد شوية في البارتي تكنولوجي دو l'éducation. فما زايدة les élèves les étudiants الكل. دونك عالم كامل واحنا في تونس نحكيو على التربية وكيفاش لازمها تتبدل. دونك اليوم باش نركزوا مع ان باركور. توا نقول لكم علاش الباركور هذا. كريم غرياني عسلامة. عسلامة هاجر. كريم دونك ingénieur informaticien IT يعني. Oui. ou musicien casquette. Donc son تلعب برشا instruments معناها piano. Oui, piano, guitare, chant et DJ producteur. Et DJ producteur. تلعب sport زادا. Joueur de tennis, توا dernièrement de padel زادا. D'accord. Tennis ou padel. Donc تبارك الله برشا activités. On s'amuse. On s'amuse. كريم عرفتوا في des circonstances assez particulières وقت لوجوا في معناتها pour une plateforme معناتها des témoignages معناتها العباد عندهم qui rencontrent quelques troubles معناها psychologiques particuliers. انت جيت. Je préfère ne pas les appeler des troubles. Justement. Voilà. هذاك علاش احنا قلنا لك لا. D'ailleurs, Anna, ce qui m'a interpellé, donc et donc tu cherchais, donc je veux des témoignages de qui m'a de troubles, de difficultés, de on va dire presque d'handicap psychologique, pathologie, etc. Je sais que c'est délicat راه في التسمية. واش عبيت تجبد تقلق معناها En fait ما فيش قلق الحكاية علاش. Bon, les terminologies sont très psychiatriques. Donc les médecins, les psychiatres, les psychologues عندهم vraiment كل حاجة dans sa case, etc. نحن en tant que grand public on a tendance à tout mélanger. Oui, ça c'est vrai. Et c'est pas une mauvaise chose. الفايدة في النية نقولوا نحن. يعني نفس العبد ينجم يقول لك مثلا انت عندك مثلا TDAH et on va en parler. ينجم يقول لك comme étant un truc mignon كيما il peut t'attaquer بها. Ouais. Donc c'est là où c'est toute la différence est là. Justement. Et ouais. Anna, donc ce qui m'a interpellé, qui قلت je cherche des témoignages. Anna, j'ai accepté l'invitation. J'ai pris l'initiative. Pour dire aussi à toutes les personnes qui peuvent être atteintes de ce genre de troubles, et on va en parler, ce n'est pas un handicap, ça peut être un handicap, mais on peut le convertir en force. احنا نحكيو على l'hyperactivité كنحبوا on simplifie معناها. Voilà. Alors, on va parler de TDAH, c'est les troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Et اللي فيها برشا أنواع, entre autres, اللي فيها trouble de l'attention, واللي فيها hyperactivité واللي فيها زوز. Donc فما 3 types on va dire. انت معناها on dirait استغليت معناتها الحاجه اللي بوتيتر فما ناس يراوها كوم لاكون. فما صغار معناها نحكيو على تروبل دو لابرونتيساج في تربيه 2.0. جيت مره بحثنا بسيكولوج قالت راهو فما شكون يجري معناتها يهز ولده مثلا البيدو بسيكاتر يعطيه الدويات اللي معناتها باش يريضوا ويولي يفشلوا يولي لا يفو ميو معناها كي ديسكوت افيك ان بسيكولوج ابري لي افي معناها ديفير بالطبيعه. انت كيفاش كان الباركور نتاعك؟ كيفاش quand est-ce que tu as été diagnostiqué معناها كيفاش كانت الاكسبيرينس تاعك ملي انت صغير معناها في المكتب حتى لين وصلت برك الله اليوم تستغل فيه في plusieurs activités معناها. Bon, كل عبد il est assez spécifique. أنا le diagnostic il a été fait وأنا كبير. D'accord. Yani, j'ai fait un autodiagnostic, j'ai consulté Wahdi, etc. Et il y a quelques années, une dizaine d'années, bon, j'ai 34 ans, toi. Et donc, le diagnostic, c'est vraiment un autodiagnostic à une autoconscience. Yani, à un certain moment, c'est moi qui ai voulu approfondir ça et explorer ça. Mais en tant que zrir, avec du recul, je sais que c'est le parcours typique d'un TDAH hyperactif, sans trouble de l'attention. اللي هو donc un démarrage. Je suis né en Italie.
يعني للمكتب رجعنا لتونس. Les 3 premières années entre ما نحكيش بالعربي presque etc. Il y a eu les difficultés classiques تاع معلمين في المكتب ما يحبوش يوسعوا بالهم. On a même voulu me redoubler à la première année primaire. خاطر قال لك لا c'est pas ça etc. Et mes parents donc ont tout fait يعطيهم صحة. D'ailleurs je leur passe le bonjour. Et ils ont tout fait pour passer le cap de la première année, changement d'école, 2 ans un peu plus de ramage أكثر العامين يعني 3 سنين الأولانيين صعب. Moi j'ai du recul en voyant نقولوا نحن الكارنيات نتاعي توا تاع 3 سنين الأولانيين ديما نحن نخبيهم كيما un peu comme tout le monde في تونس. Donc quand je vois les résultats تاع 3 سنين الأولانيين apparemment, c'était pas évident. D'accord. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire sur ça. Et il y a eu donc la 4e année, nouveau déménagement, nouvelle école. Et c'est là où mes parents ont décidé probablement de me canaliser ou de me بشيلهيوني نقولوا نحن باللغة العامية. خاطر تنك تعرف les changements d'école ou les déménagements وكل شيء الصغير ينجم يكونوا un peu délicats. Donc ils ont eu le réflexe de m'inscrire en parallèle في التنس وفي الموسيقى. D'accord. Donc عمرك ما تعديت بطبيب finalement. Non. C'est un auto-diagnostic. تعديت بطبيب كي كبرت. مشيت quand même pour confirmer le pour confirmer, pour explorer. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, c'est toujours bénéfique tout ce qui est Bien psychologue et psychiatre. Ouais. Ça peut te faire du bien, ça te permet d'être plus conscient de toi-même, etc. Ça ne veut pas dire le psy, que ce soit psychologue ou le psychiatre, c'est que mahboul. C'est le cliché classique. C'est le cliché, exactement. Et d'ailleurs, le médecin bidou traitant, ou le psychologue, يفرحوا كي يجيهم شكون اللي هو بيدو il est conscient de lui-même. Donc il تحسه يعمل جو il explore معاك يدخل معاك etc. Et c'est une prise de conscience. D'accord. كيف معناتها justement وقت اللي جات البريز دو كونسيونس والميدسان confirmé le diagnostic ما قلتش ما صب لو كان من الاول معناها ما كنت نعرف والا انت قلت لي بارون تاعك كمان عملوا معاك دي زيفور كبار يعني. فوالا ما نقولش شخص كان جيت نعرف خاطر avec du recul mon enfance et ma jeunesse صار فيهم déjà naturellement d'une façon consciente ou inconsciente. Donc je ne sais pas si mes parents étaient conscients de ça ou par hasard, mais la gestion a été bien faite. Allez, quand on a le TDAH, اللي هو شنو الTDAH تو نخبي كنحكيو فيها الكلمة هذه والعباد تستعمل فيها يعني اتور يا ترافير كيما طفلة تقص مع صحابها تقول لك بيرفير نارسيسيك ولا العكس etc. Donc il faut pas essayer d'utiliser les termes. Le TDAH c'est quoi? C'est dans le cas femme a le côté impulsif, femme a le côté un peu tic. يعني تبدا قاعد على كرسي ساقك تبدا ترعش هكا ولا تبدا تعمل هكايا. Le fait de s'impatienter في salle d'attente, le fait ساعات تولي تحكي بالقوي ولا تحكي بالزربة. Il y a beaucoup de formes. Mais ce qu'il faut savoir, les femmes, la forme liée à l'hyperactivité, اللي فيها برشا énergie, فيها برشا عبدي يقول لك نحن يفركح ما يركحش فرد بلاصة, فيها برشا impulsivité, mais زاد فيها برشا créativité, وفيها برشا le thinking out of the box, يعني le fait de réfléchir hors des sentiers battus. كي تلقى لي كونديسيون الصحاح كريم خاطر فما عباد تتظلم راهو هو يقعد ديما العبد صغار تتظلم هو يقعد ديما من الاول يخمم out of the box ومن بعد كان يلقى هذا زاد سي ان اوت فولي كان تلقى une résistance والا عبد يقولوا نحن يفشلك ولا يذلك على حاجة
اللي انت ما تتحكمش فيها برشا surtout وانت صغير. Ça blesse معناتها يجرح. Ça blesse et cette blessure là peut créer un blocage. Voilà. تخلي cicatrice, تخلي des blocages. Ce blocage là ماهوش باش يداوي لك. كي نقولوا يداوي راه ماهوش مرض. Dans le sens il va pas inhiber l'hyperactivité mais il va la refouler. Ouais. خاطر علاش هذا حكينا على TDAH hyperactif. فما le TDAH avec les troubles de l'attention. هذا كيفاش واحد يعقل روحه اللي هو يدخل الكونفيرنس تاع ساعتين فيك الساعتين هذيك تاع الكونفيرنس فما مينيموم نص ساعة ما يتذكر منها شيء خاطر مخه سرح بعيد في حاجة أخرى كومبليتمون ديفيرونت. فما شكون يسوغكوني يدير لي شوية بحذايا. دايوغ أنا بالحق ماذا بيا اترافير مون تيموانياج ماذا بيا برشا عباد نحبهم كبار ولا صغار ils prennent conscience خاطر c'est très commun c'est très fréquent à des degrés différents. يعني انا نحب عبد يبدا قاعد يسمع فيا توا كي يعرف روحه هو يبدا il fait les 100 pas كي يبدا يستنى في صف البوسطة نحب il se reconnaît. مش الناس كلها سيدي معناتها خاطر مانيش سبيسياليست معناتها مش الناس كلها فورسيمون عندها لا ما قلت مش الناس كلها عندها اما اللي عندهم نحب je veux lui donner le sourire dire que il n'est pas tout seul et s'il a des difficultés وقت نحكيو شو ما ينجم يكونوا les difficultés نحب نقول له اللي راهو c'est des difficultés d'accord mais surmontables et qui peuvent devenir une force. Encore une fois, نقول لك surmontable أي وقت اللي يبدأ فما وعي من عند les parents من عند les enseignants. اليوم c'est pas le cas. اليوم معناتها مثلا أنا j'ai déjà eu une enseignante اللي تقول لك أنا مانيش équipée مانيش outillée باش معناتها باش نواجه surtout في السيكتور public باش نواجه معناتها تلميذ عنده des troubles معناتها de l'apprentissage. نحكي des troubles de l'apprentissage. معناها فهمتني à cause du TDAH ولا غيره فهمت. دونك اليوم l'encadrement مهم. هذاك علاش انا قلت لك معناتها اسكو انت مثلا tu regrettes اللي ça n'a pas été diagnostiqué plus tôt لي طون كا انت اللي خاطرك tu as été prise en charge بالقدام معناتها لي بارون تاعك فما ناس اللي فهمتني معناتها فما ناس ما عندهاش الوقت ما هي ما عندهاش الكونسيونس فما ناس دون الديني تقعد معناتها دونك ça dépend انت والانتوراج نتاعك كريم. Oui, c'est très très important. Le rôle des parents est très important. En fait, فما 4 acteurs. ينجموا يعاونوك dans ça. عندك le corps éducatif. Oui. نحنا كي نشوفوا توا نقولوا il y a pas de heureusement ولا malheureusement كي نشوفوا l'école française مثلا حتى في تونس. عندهم هذوك ما نسيتش يعيطوا لها بالضبط لي زافيا اذا حاجه كيما هكا لي زاد هذوكم لي زاد. Ça, c'est très important. Sauf que, bon, dans l'école publique, on ne peut pas se les permettre. Donc, du coup, il y a directement le rôle du corps enseignant bidou. Le rôle, il n'est pas... mais il يستحقش حاجة كبيرة. Exemple, يجيك طفل صغير في المكتب ياسر نقولوا نحنا شيطان نقولوا نحنا. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas... Il faut le cadrer, oui, mais sans d'abord pas d'agressivité. Et surtout, il faut être conscient. السيد يعني اللي طفل هذاك نقولوا نحنا يتحرك برشا اكسترا تخليه بحذاك تنجم تقدمه بحذاك مثلا ما تلوحوش في اخر القسم. ما تلوحوش في اخر القسم خاطر لا il va perdre directement يعني il va se déconnecter نقولوا نحنا. ما il faut cadrer. Pour moi, la discipline, مش خاطرو فرفاش ولا هيج ولا عنده hyperactivité, c'est qu'il doit pas être discipliné. هو اليوم انا جو سوي داكور معاك معناتها مش 100% 1000% اما زاد نفهم استاذ عنده 40 ولا معلم عنده 40 في القسم هذا الدوله اللي لازمها هي اللي تلقى فيها حل. Ça c'est un point fondamental. دخلنا في une brique de base. اللي هي ماهيش اليوم باش تتبدل. انا ما نكذبش عليك j'ai fait l'école publique. اما par hasard et pas par hasard aussi mes parents حاربوا برشا على الحكايه هذه. j'ai fait l'école publique mais بالزهر في البريمير. الكلاس اللي قريت فيها العام الاولاني on était يظهر لي 20
ou les 4e, 5e, 6e année primaire, on était entre 20 et 25. Tu as de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. خاطر المكتب ساعام الأول اللي حل. وفي الكوليج j'ai fait un collège اللي هو عام الأولاني اللي حل. On était يظل لي 18 العام الأولاني في الكلاس. فين قريت؟ قريت في البريمير قريت في المكتب تاع اللاك. داكور. بريمير تاع اللاك وفي في الكوليج في الوي براي. داكور دونك. Et في الوي براي j'étais inscrit dans une classe sportive اللي كنا نقراو شطر نهار برك. تقول في école privée ولا في école française alors que c'était une école publique. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Ou مش par hasard c'est mes parents حاربوا pour trouver ce genre d'opportunité etc. 25 سنة اللي راهو اليوم التعليم ما عادش في نفس الحالة راهو. Je sais. Bon خويا أصغر مني ب10 سنين. Donc j'ai vécu aussi le circuit نتاعو هو الحقيقة peut-être 10 سنين اللي هو يتسمى منها يعني il a fait le même lycée que moi c'était Carthage Birsa et أنا j'ai eu un agréable parcours في بيرسا. On avait les clubs de musique, on avait la radio. نهار كامل تلقاني في الليسي ساك تنس على اليمين الجيتارة على اليسار وكلافيه فوق راسي ولي بروف بالحق اللي سي استنسوا يعني يقول لك كريم حط قربجك من تالي جافي ميم مون اسباس في بيرو السيرفيون جينيرال باش نحط فيه ماتيريالي كي نحب نخرج بكري خاطر عندي كونسير ولا خاطر عندي ماتش تاع تنس جافي توت لي فاسيليتي alors que c'était une école publique un lycée public mais j'ai eu beaucoup de chance اللي بالحق c'était un environnement très propice aux activités parascolaires et scolaires. Ce qui m'a permis un peu de dépenser mon énergie sportive et créative, même si j'étais pas spécialement doué في sport ou la haja, mais ça me faisait du bien. Et pour quelqu'un, يعني الحقيقة بكل تواضع خاطر malheureusement il faut dire les choses, pour quelqu'un qui fait beaucoup de choses qui m'enhaquent, الحقيقة يتسمى j'ai atteint un bon niveau, etc. Et c'est pas un but en soi. Moi je suis l'Open d'Australie. Et c'était pas le but. C'était pas le but. C'est des choix de carrière. Tu fais des carrières. Mais c'est des choix de carrière aussi d'un certain moment. C'est des choix de carrière. بالحق أخطر تفضليك توا معناتها j'ai beaucoup de possibilités, j'ai que l'environnement propice, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc احنا وين باش نقولوا معناتها راهو ماهوش صعيب إذا كان معناتها تقفل صغير فما البيئة الملائمة ما نقولوا نحن فوالا تفهموا وتحاول معناتها تتعاون على القليلة كانوا لونسينيون ماهوش ديسپونيبل تكون انت على القليلة هما سي دي ريفلكس تري سامبل كوتي انسينيومون كيما قلنا ما تطيش الصغير جيبوا بحذاك pour pouvoir le contrôler un tout petit peu plus essayer de le discipliner يعني تعطي un cadre disciplinaire ما فيش ردع ما فيه quand même شوية هكا un peu de rigueur شوية سلامة فما un équilibre etc. Et le corps enseignant les parents c'est la conscience et trouver وين la graine خاطر généralement أي hyperactif عنده une graine تاع إبداع. C'est pas de l'autisme c'est plus compliqué. Il y a beaucoup, c'est très varié mais c'est le rôle des parents de يستعملوا ساعة نفس الكونساي اللي كنا نحكيو على الكور éducatif اللي هو discipline من غير ردع discipline من غير ردع trouver وين l'étincelle et la canaliser. ما تقوليش c'est une question de moyens. Aujourd'hui في تونس avec des degrés عنا يعني شايتوا لهم ديار الشباب etc. عنا les clubs تاع الكورة تاع السبور عنا qu'on le veuille ou pas à des degrés différents نعرف واش في البلايص الكل mais j'ai vu ça. انا نشوف توا التنس كلوب تاع حلقة الواد الكرام توا presque étatique تابع البلدية l'un des meilleurs clubs توا بالحق مانيفيك كي نشوف سنتر كولتوريل تاع المنزل ما عرفتش توا كيفاش ولا اما انا عديت سخري مبرب مع دي جروب دو روك on avait les concerts de rock توا malheureusement il y a plus يا ما بقي قاعد تحكي على الجراند تونس وعلى بلايص معناتها الانفراستركتور نتاعهم باهيه كومباري عاودت انا كي كبرت جي انستالي مع avec des magasins de musique etc. des opérations sociales
j'ai installé des choses pour des maisons de culture في بلايص في الداخل وكل شيء. On a installé des studios pour les rappeurs في برشا مناطق داخلية. نخدم avec une association dédiée للفنون donc qui installe aussi des stations d'apprentissage musical et les langues les écoles primaires في الداخل etc. Il y a de la volonté. C'est pas évident. لازم une infrastructure كبيرة برشا. لازم الناس الكل تتعاونوا l'acteur الكبير يقعد هو الدولة معناها. Oui, après c'est question de moyens, même au niveau de الدولة c'est question de moyens et de volonté. هي priorité أولويات يعني كان اليوم تراهن على التعليم تهو تحط معناها تهبط انت بثقلك معناتها على التعليم على خاطر مهم ياسر على خاطر شو اسمه باش ما نضيعوش عبيد دوي معناها ونقولوا لا هذيك معناتها ايريكوبيرابل ما نجموش معناتها وقت اللي يشوف معناها تبارك الله شنو ينجم يعمل معناتها يكون دوي في السبور يكون دوي في الموسيقى هو بيدو معناتها il transmet يعاون دوي في برشا حاجات en parallèle. انا توا مثلا في خدمتي dans ma vie professionnelle donc j'ai ma propre boîte en informatique etc. Et je suis consultant aussi. شنو هو الرول نتاعي ولا في الكونسلتينغ؟ يعيطوا لي دي بوات يعيطوا لي الجوكر جي. شنو هو الجوكر؟ اللي en étant donc نقري musique زاده donc en ayant le côté pédagogique, en ayant le côté technique en tant qu'ingénieur et en ayant le côté design et artistique, j'arrive à communiquer entre le client, le développeur et le designer. اليوم ثلاثة من الناس supposés ما يحكيوش مع بعضهم ديما يتعاركوا كي يحكيوا. نجي أنا comme facilitateur. D'accord. Et donc cette diversité là peut être aussi une force dans le monde professionnel. juste dernière question خاطر الوقت معناتها نو بوسكول ما عادش وقت مع البسي كيفاش كانت الخدمة معناها شنو لي كونساي معناتها اللي معناتها وقت اللي مشيت للبسي. Bon, je sais pas si c'est une référence ولا أما البسي لقاني حاضر. فهم روحي voilà. فهم روحك. Et وهو c'est devenu presque un jeu عنده هو d'approfondir un peu وين أنا jusqu'où نجمنا je suis conscient de moi-même etc. عاونك يعني. شو؟ عاونك يعني. هو يلقيت ويلقاني حاضر في برشا حاجات mais ça fait toujours du bien de savoir surtout dans le cas où femme arabe مثلا qui veut t'attaquer sur ça ولا les parents ساعات يدخلوا بعضهم شويه وما عادش يعرفوا يوليوا ils veulent cadrer بالسيف etc. ولا كي تبدا avec un conjoint et le conjoint يحس bon conjoint يعني une petite amie ولا حاجه et qui toi les femmes avec l'impulsivité ou avec la rapidité d'action et de réflexion toi les تجم نقولوا نحنا تفرعس ولا etc. surtout si يبدا le conjoint un peu psychologue ou la psychiatre etc. il peut y avoir des tensions etc. donc déjà aller voir un spécialiste te permet déjà de savoir que tu n'es pas handicapé, que tu n'es pas malade, que tu es juste spécial, particulier, tu as ta façon de penser, ta façon d'agir, tu as ta vitesse de réfléchir et d'agir surtout. يعني كما نقولوا نحن يقولوا لي مثلا مثلا dans une rupture c'est récent عندها 4-5 شهور. لا la notion de temps تتبدل 4-5 شهور تتبدل 4-5 شهور عندي انا كيما عام وعامين. Donc il faut être conscient de soi. Les spécialistes et les professionnels peuvent t'aider dans cette conscience de soi pour alléger un peu cette pression familiale, sociétale, dans un couple professionnel. Il peut t'exploiter, il y a flexibilité. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de qui quand j'étais dans des boîtes etc. qui ont décelé en me donnant de la flexibilité, le pouvoir de créativité, les outils et le pouvoir pour créer, pour donner des idées out of the box etc. de pouvoir
donner un plus à la société. Et aller de l'avant. الحاجة اللي باهية في الاكسبيرينس تاع كريم اللي معناتها فما كل كونسيونس ولا لو كونسيونس كيما اللي قلت انت معناها ولقيت معناتها دي بارون متعاونين ولقيت ان بون انفيرونمون باقي نقول هذا ماهوش لو كان نتاع الناس الكل دونك علاش التيموانياج نتاعك باهي اللي كيما قلت انت ماهوش هانديكاب لو كان نبداو واعيين معناتها ونوجهوا صغارنا فما دي ستركتور نحاولوا نلقاو لهم حتى كلزم اكتيفيتي باقي نقول ماهوش ساهل للناس كلها باقي نقول هنايا معناها الدولة تلعب زيادة دور مهم كيما لي بارون كيما لي انسينيون. ميرسي بوكو كريم غرياني. افيك غران بليزير. سي تري كونستركتيف. ان شاء الله بالكلام اللي قلته نجم نكون عاونت دي بارون دي انسينيون دي كونجوان دي زامي دي كولابوراتeurs et des patrons de boîtes pour transformer ça en une force et non pas en un handicap. Et surtout ما تكونوش في الدنيا راه ما فما حد شيء يحشم ولا يقلق معناتها ليه معناتها راهو كل حد عنده سي بارتيكولاريتي في الدنيا هذايا اللي نجموا بالعكس معناتها يكونوا ان بلوس معناتها لونيفير خلق ان سيغتان ايكيليبر في العباد. لا ديفيرونس بو اتر ان اتو. ميرسي انكور اون فوا كريم غرياني. معكم دونك كيما قلت يوسف بن عيسى في الاخراج ومحمد الاحمر في الإخراج الرقمي. أنا هاجر بوجمعة في الميكرون. خليكم على أخبار وراجعين بعد شوية في تكنولوجي دو ليدوكاسيون. ثم تسمعوا في التربية